Okay, women's bakbakan game to. Servisyo Mari. Igualis 0 pa. Out ang tira ni Janice. 1-0 na. Servisyo Mari. Ay. Buslot na sad. Wa magkasinabot ang depensa sa team San Jose. Dos 0 na. Servisyo Mari. Janice. Wan aman nawagtang mangduwa sa team San Jose na nakadaog sa mga lalaki. Nawagtang na, babae na yun nilang kontra, 1 na. 3-0 na. Okay na ato ang women's bakbakan diri ha sa Ilaya, Cordoba, Ibabaw, Cordoba. Sponsored by Sir Jonathan Arquion. Organized ni World Sports Channel under Ryan Roby aka Busagak Promotion. Bola sa Team Karkar, Servisyo Piangs. Jim Lim hapak, tubag ni Risa. Way nahimo sila. 4-0 na mga birds. Here comes Piang para 5. Roby gibali anasad. 5-0. na, tinambakan na. 5-0 run in favor of team Karkar. Atong game 2, women's bakbakan. Janice. Bantay. Inside kay Janice. Size 0. Delikado ni Studax ning duwa this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa mga branches sa Bugon Sibunga, sa Sangat San Fernando, Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Kung gusto mo jersey, patahin mo dito sa Trust ni Prasis Apparel ni boss Julius Baguientes. Piang servisyo. City 0 na. Bagnos ni Mare. Spike kan maganda yan City 0. Servisyo. Piang firing. Answer by Janice. Piangsan Risa. Double effort. Double effort ang team Karkar. Servisyo. Ito ara. Risa nakatukpod. 8-0 na. 8-0. Servisyo. Diana. Side out. 8-0 bola sa team San Jose. Servisyo Janice. Piangs again 2-shot combination. Sagang ni Diana. Bantay. Bagnos Diana, buna na. Dapa Maria, bang. Pudi, bak. Pauwan. Kuha. Sagang na. Dapay. Boom. Abuts gawas. Gilabay Subrahan. Servisyo. 1-8 na. Emo Diana. Spikey. Tip in ni Diana. Is good. Ono 8. Bola sa Team Karkar. Servisyo Risa. Wow gao. Ay. Usara ka tirang ila.
Oh, depensa na, depensa. Oh, mari. Lah. Patay kaya. Dayana. Darabahog. Dayana sanggana. Lah. Piangs. Balik forma. Dapo. Lah. Kuha na. La Risa. Kumbate. Ay ay. Inside kayo ha. Inside kayo. Ato may out. Dosot na. Risa, gang. Bantay Risa kay gidabudabuhan na kang ila niya. La, pausa. Ay ay. Pukot ang maral. 3-8 na, 3-8. Servisyo Ruby. Piangs. La, darakin ni Mainyo. Pwede. Bang! Dapang yun. Sagang. Nakabunalang kontra. Kuha sa... Bantay kay... Wala. Bang! Giba silang lahat. Ocho, 3. Servisyo Mari para 9. Ay, pagkakataon na. Namato na. Oh, Ruby. Pad si Mari. Kita na po. 8-3 mga boards ang atong score. Servisyo ila. Risa. Answer by ila. Shot. Answer by Diana. Good item. Delivered by Diana. 8-3. Last four ang Team Karkar. Servisyo Piangs. Ila. Let it fly. Mari. Ila again. Nice defense. Mari. Rubian Ila. Defending team San Jose. Janice. 360 shot. Bad item. 9-3 na mga birds ang atong score sa atong game to. Piangs serving. Mari. Firing. Piangs. Sawat pa. Mari. Countering. Piangs. Out ball. Noy Beatrice, Servisyo Jimlay. Away from home. Servisyo Diana. Risa nakatukpod. Kuhan Janice. Buna lang Mari. Buyok ni Rio ang Team Karkar. Short si Ruby. Jeez, 3 na mga birds. Last 2 na ang Team Karkar. Servisyo Diana. Janice. Mare. La. Nalway tihik. Pukot si Diana. Servisyo Janice. Mare. Gikaut ni Jimlay. Piangs to the rescue. Wala. Nice exchange. Piangs. Tabang. Galing by Ella Bilayo. Gis 4. Bokya. Gis 5. Short. Servisyo Janice. G5 G5. Last 2 ang Team Karkar. Servisyo Risa. Out ball. Last ball. Para Torak. Servisyo Risa. Allah, sakit. Ang nipitik nila kasing-kasing na. Servisyo Ruby.
Piangs again. 2 shot combination. Side out. 11-5 atong game to On the way na for 2 ducks victory. Victory ang team Karkar. Piangs firing. Daog na. Daog ang team Karkar sa atong bakbakan na 2 ducks.